मैं गायनाकोलॉजिस्ट हूँ, तो मेरे पास क्लिनिक में मुख्तलिफ पेशेंट आते हैं। उसमें से कुछ मैंने देखा है ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनके हमल ज़ाया हो रहे होते हैं बार बार। एक बार हमल ज़ाया हुआ, फिर हमल ज़ाया हुआ, फिर हमल ज़ाया हुआ, कोई प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं बनी होती और हर बार वो खौफज़दा होती हैं कि इस दफ़ा हमल हुए और फिर दोबारा ना ज़ाया हो जाए। उनको प्रॉपर कोई वजह उसकी पता नहीं होती। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊँगी वो वजूहात जिनकी वजह से सेकेंड ट्राइमेस्टर मिसकैरेजेस होते हैं। यानी पहले 3 महीने तो हमल ठीक रहा और उसके बाद जैसे ही चौथा महीना, 5वां महीना, छठा महीना स्टार्ट हुआ तो हमल ज़ाया हो जाता है। तो उसकी क्या कॉमन वजूहात हैं और उनको कैसे हम डायग्नोज कर सकते हैं, इस बारे में मैं डिटेल से गाइड करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सबाहत खान है। मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल और उमर हॉस्पिटल जौहर टाउन में एज़ कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट एंड IVF स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस करती हूँ। मेरे क्लिनिक में पेशेंट्स प्रेगनेंसीज़ के साथ भी आते हैं, कुछ गायनी के प्रॉब्लम्स के साथ भी आते हैं, कुछ बांझपन के इलाज के लिए भी आते हैं। तो मैंने ये देखा है कि कुछ कपल्स ऐसे होते हैं कि जिसमें हमल तो हो रहा है, हमल होने में कोई दुश्वारी नहीं हो रही और जब वो शुरू में हमल चल रहा होता है, पहले 3 महीनों में हमल सब कुछ ठीक होता है, बच्चा भी नज़र आता है, बेबी की हार्ट बीट भी नज़र आती है। लेकिन जैसे ही 3 महीने गुजरे उसके बाद चौथे महीने में, 5वें महीने में, छठे महीने में हमल ज़ाया हो जाता है और बार बार उनके हमल ज़ाया हो रहे होते हैं। तो उसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं। आज की इस वीडियो में मैं डिटेल से उसके बारे में आपको गाइड करूँगी। सबसे पहली वजह तो ये हो सकती है कि बच्चेदानी के अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकता है, उसकी शेप ख़राब हो सकती है, जिसे हम बाइकॉर्नेट यूट्रस कहते हैं, जो कि नॉर्मल शेप नहीं होती बल्कि हार्ट शेप होती है। जिस तरह से हार्ट का ऊपर से डेंट होता है उसी तरह से वो शेप होती है। और इसके अलावा कोई सेप्टम हो सकता है, यानी कोई दीवार हो सकती है बच्चेदानी के अंदर, कोई पार्टीशन हो सकती है जिसकी वजह से बच्चेदानी की स्पेस कम हो जाती है और हमल ठहरता है, जगह ना होने की वजह से वो बढ़ नहीं सकता और फिर मिसकैरेज हो जाता है। और बाज़ औक़ात ये होता है कि बच्चेदानी के अंदर पहले कोई किसी की DNCs वगैरह हुई हो, यानी सफाई हुई हो हमल ज़ाया होने पे, तो अंदर जुड़ाव पैदा हो जाता है। तो जैसे जैसे हमल बढ़ना चाहता है, साइज़ में बड़ा होता है, स्ट्रेच होने की जगह नहीं मिलती और फिर हमल ज़ाया हो जाता है। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स में मैंने देखा है कि बच्चेदानी का मुँह, जिसे सर्विक्स कहा जाता है, वो कमज़ोर होती है। यानी शुरू में तो सर्विक्स की लेंथ ठीक होती है, जब अल्ट्रासाउंड करते हैं देखते हैं कि बच्चेदानी के मुँह की लेंथ ठीक है कि नहीं है, वो उस वक्त तो ठीक होती है। लेकिन जैसे जैसे आपके 3 महीने मुकम्मल होते हैं उसके बाद बच्चे का साइज़ बढ़ना शुरू होता है, तो क्योंकि बच्चेदानी कमज़ोर होती है, बच्चेदानी का मुंह कमज़ोर होता है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से सर्विक्स की लेंथ शॉर्ट होना शुरू हो जाती है। ऐसी कंडीशन में अल्ट्रासाउंड पे मॉनिटर करने से पता चलता है और बर वक्त पता चलने पे बच्चेदानी के मुंह को टाँका लगाया जाता है। क्योंकि अगर ऐसा ना किया जाए तो मैंने देखा है कि बार बार प्रेगनेंसी लॉसेस होते हैं, यानी हमल ज़ाया होता जाता है। बच्चे में भी कोई वजह नहीं होती, बच्चेदानी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई मेडिकल कंडीशन भी नहीं होती, लेकिन पहले तो बच्चेदानी का मुंह ठीक था, लेंथ भी ठीक थी और अचानक से क्या हुआ कि पेन भी नहीं हुआ, कुछ पेनलेस डिलीवरी इसे कहते हैं कि बग़ैर किसी पेन के अचानक से बच्चा बाहर निकल आता है। तो इसे कहते हैं सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। इसका पता लगाना भी ज़रूरी है क्योंकि इसके साथ सेकेंड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी लॉसेस कॉमन है। इसके अलावा एक कॉमन वजह बच्चे के अंदर कोई जीनाती डिफेक्ट हो सकता है कि बच्चा शुरू में तो ठीक बन रहा है, बाद में उसके स्ट्रक्चर में, यानी उसकी बनावट या साख्त में कोई डिफेक्ट आ गया, बच्चे के अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी आ गई जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से, यानी जीनाती डिफेक्ट की वजह से उसके अंदर कोई प्रॉब्लम ऐसी आई जिसकी वजह से बच्चे की माँ के पेट में ही डेथ हो गई, तो उससे भी मिसकैरेजेस हो सकते हैं। क्योंकि मेरे पास ऐसे कपल्स काफ़ी आते हैं कि जिनके मिसकैरेजेस बार बार हो रहे होते हैं। तो जब हम उनकी जेनेटिक टेस्टिंग करवाते हैं, यानी जीनाती तौर पे टेस्ट कराते हैं, तो पता चलता है कि बच्चों में डिफेक्ट है। तो ऐसे केसेस में हम उन कपल्स को सजेस्ट करते हैं कि वो IVF के ट्रीटमेंट के थ्रू एक हेल्दी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवा के प्रेगनेंसी करवाएं, या अगर उनको कुदरती तौर पे हमल हो चुका है तो उसके लिए भी कुछ टेस्ट होते हैं जिसमें हम चेक कर लेते हैं कि ये बच्चा जीनाती तौर पे ठीक है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस बार भी दोबारा प्रेगनेंसी थोड़ी सी आगे बढ़ेगी, यानी सेकेंड ट्राइमेस्टर में चौथे 5वें महीने में जाएगी और बच्चे के अंदर डेथ हो जाएगी और मिसकैरेज हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में प्रॉपर स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी होती है। हमल के दौरान होने वाले इन्फेक्शंस मिसकैरेज की एक बहुत बड़ी वजह है कि मैंने देखा है कि बाज़ औक़ात वेजाइना के इन्फेक्शंस होते हैं, बाज़ औक़ात और वायरल इन्फेक्शंस होते हैं जो बच्चे को नुकसान पहुंचाते हैं और ऐसी सूरत में मिसकैरेजेस हो जाते हैं।
تو بار بار اپنے بلڈ ٹیسٹ کروائیے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق، اور ریگولر چیک اپس کروائیے تاکہ بر وقت ان انفیکشنز کو ٹریٹ کیا جائے، اس سے ہونے والے نقصان سے آپ بچ سکیں۔ اس کے علاوہ پلیسینٹل کنڈیشن یعنی آول میں پرابلم ہونا ہے، بعض اوقات آول نیچے کی طرف ہوتی ہے جسے پلیسینٹا پریویا کہتے ہیں، اس میں اکثر لوگوں کو بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے اور پھر زیادہ بلیڈنگ ہونے کی صورت میں حمل ضائع ہو سکتا ہے۔ پلیسینٹل ایبرپشن ایک کنڈیشن ہوتی ہے کہ جس میں آول پھٹ جاتی ہے، اکثر ایسی خواتین جن میں بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے ان میں آول کے پھٹنے کی کمپلیکیشن ہوتی ہے، وہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ جس میں حمل اچانک سے ضائع ہو سکتا ہے سیکنڈ ٹرائمسٹر میں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچے دانی کے اندر جب بچہ ہوتا ہے پانی کی تھیلی ایک ہوتی ہے جس کے اندر بیبی ہوتا ہے، بعض اوقات انفیکشنز ہوتے ہیں، بعض اوقات ٹراما کوئی ہوتا ہے تو جس کی وجہ سے پانی کی تھیلی اچانک سے پھٹ جاتی ہے اور وہ بھی حمل ضائع ہونا کا باعث بن سکتی ہے سیکنڈ ٹرائمسٹر میں۔ میٹرنل میڈیکل کنڈیشنز یعنی ماں کی کوئی کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اکثر دیکھا گیا کہ سیکنڈ ٹرائمسٹر میں پریگننسی لاسز ہوتے ہیں، اس میں بعض اوقات بلڈ پریشر کا ہائی ہونا، بعض اوقات کچھ ماؤں کو شوگر انکنٹرولڈ ہو جاتی ہے جو بچے کو افیکٹ کرتی ہے، بچے کی ماں کے پیٹ میں ہی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور حمل ضائع ہو جاتا ہے۔ بعض کنڈیشنز میں تھائرائڈ کے ایشوز ہوتے ہیں، تھائرائڈ ہارمون ڈسٹرب ہوتے ہیں جو کہ پری ٹرم ڈلیوری بعض اوقات یا پھر پری ٹرم پریگننسی لاسز کی وجہ بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ تھرومبوفیلیاز ہوتے ہیں، یہ ایسی کنڈیشن ہے جس میں آپ کے خون کی نالیوں میں خون کے لوتھڑے بن جاتے ہیں، یعنی کلاٹس بن جاتے ہیں، بچے تک خون کا دوران نہیں جاتا اور بیبی کے اندر ہی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور مسکیریجز ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات پریگننسی کے دوران کچھ ایسے ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں جیسے خواتین گر جاتی ہیں، دھکا لگنا، ایکسیڈنٹس ہونا یعنی ٹراما جس کی وجہ سے اچانک پیٹ پہ زور پڑتا ہے اور اس سے کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، حمل ضائع ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی ایک پریگننسی لاس، سیکنڈ ٹرائمسٹر پریگننسی لاس کی وجہ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اکثر دیکھا گیا کہ ملٹیپل پریگننسیز جب ہوتی ہیں یعنی جڑواں بچوں کا حمل یا 2 سے زیادہ بچے جب ہوتے ہیں تو اسے جب حمل ہوتا ہے تو اس میں اکثر کمپلیکیشنز آئی ہوتی ہیں، یا تو بچے کی گروتھ نہیں ہو رہی ہوتی یا کوئی اور پرابلم ہوتا ہے جس کی وجہ سے وقت سے پہلے میمبرینز یعنی بچے دانی میں جو پانی کی تھیلی ہوتی ہے وہ پھٹ جاتی ہے اور اس کی وجہ سے پریگننسی لاسز ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے پروسیجرز جیسے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ٹیسٹنگ کے لیے بچے کا پانی لیا جاتا ہے جسے ایمنیوسینٹیسس کہا جاتا ہے، کچھ ایسے انویسو پروسیجرز کرنے سے بھی پریگننسی لاس ہو سکتا ہے، اور 30 to 50% کیسز میں پریگننسی لاسز کی کوئی وجہ نہیں ہوتی، یعنی ہم چیک کریں تو ہمیں اس کا پتہ نہیں چلتا لیکن پریگننسی لاسز ہو جاتے ہیں۔ ان ساری کمپلیکیشن سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ حمل کے شروع سے ہی ایک مستند ڈاکٹر سے اپنا ریگولر گائنی چیک اپ کروائیں، آپ کا باقاعدگی کے ساتھ آپ کے ٹیسٹ ہوں، آپ کے الٹرا ساؤنڈ ہوں، آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ فوری طور پر اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں، اس کو ڈیلے نہ کریں۔ بعض اوقات کچھ چیزوں کو ہم امپورٹنٹ نہیں سمجھتے اور ڈاکٹر سے ڈسکس نہیں کرتے یا اس چیز کو برداشت کرتے رہتے ہیں۔ میں نے خاص طور پہ دیکھا ہے کہ جب ویجائنل انفیکشنز ہوتے ہیں، ڈسچارج ہو رہے ہوتے ہیں تو خواتین اس کو ٹالریٹ کر کے بیٹھی ہوتی بتاتی ہی نہیں ہیں۔ یورین کے انفیکشنز ہوتے ہیں، خواتین بتاتی نہیں ہیں۔ بعض اوقات درد ہوتا ہے وہ اس کا ذکر ڈاکٹر سے نہیں کرتی یا برداشت کرتی رہتی ہیں کہ اگلے وزٹ پہ جا کے بتا دیں گے، تو اس وقت تک آپ کے اندر ہونے والی کمپلیکیشن کافی حد تک بڑھ چکی ہوتی ہے جس کو پھر کنٹرول کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ تو باقاعدگی کے ساتھ حمل میں اپنا معائنہ کرائیں تاکہ آپ ایسی کمپلیکیشن سے بچ سکیں۔